पानी ना ମୁଁ ୱିନର ହେଇଗଲି। ଛଡେଇ ପଡୁଛି ଅଙ୍ଗଠରେ କିଏ ଛଡେଇ ପଡୁଛି ଦେଖାଯାଉ। କ୍ୱିକ୍ କ୍ୱିକ୍ ଛଡା କ୍ୱିକ୍ କ୍ୱିକ୍ ମଜା ଆସିବ ମଜା ଆସିବ। ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଛଡେଇ ପାରୁଛି। ଦୌଡ଼ 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 କ୍ୱିକ୍ କ୍ୱିକ୍। ଏ କେହି ଛଡେଇ ପାରୁନ ଅଙ୍କଲ ଠାରୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବଲ୍କୁ ଫୁଟବଲ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ତାକୁ ଭଲି ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳ ନା ଖେଳିବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସିନା ଖେଳିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଥିବେ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ପିଲା ସେ ବଲ୍ଟି ନେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କଠାରୁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଏଇ ଖେଳ ନା ମନରେ ବହୁତ ଅଫୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଗୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କର ଗୋଡ଼ ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କର ଗୋଡ଼। Playing regularly can make our mind sharp. So please play regularly and provide children the facility to play. वाह गुड गुड। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁଦିନ ମୋ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟି ଯେଉଁଦିନ ଖେଳେ ସେଇଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯଦି ସେ ଖେଳି ନଥିବ ଜମା ପାଠରେ ଦ୍ୱାରା ମନ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। फुटबॉल गोड़े मार हाथ काट जड़े खेल भितर को नुआ गेस्ट पलि आसछन्ती नुआ गेस्ट उद्घाटन करदेले। हाँ ठीक है ताकू दियो से कुनी झील दियो। जोर पका रो मितुल ताकू दे मारू गोड़े रे ए पड़ो सी अरे पड़ो कुनी झील को दियो कुनी झील गुगली दियो गुगली किए कुत्ते केते क्विकली मारी पड़ुछि सेटा इंपोर्टेंट। ओ दिस इज अनदर गोल रचित। क्विकली मारो क्विकली। रचित वर्सेस मितुल। लेट्स सी हु इज विनर।
वाह गुड डिफेंस बाय रचित. मितुल वाह गुड शॉट. ओके. वाओ super shot. It was goal. Let's see who is winner. Wow, keen competition. रचित बाबा जजमेंट ने किए भल खेलुची वीडियो देखे भी नहीं कि वाओ फैंटास्टिक. रचित देखी मार ना पड़ी पड़ी जीव केयरफुली. वाओ फैंटास्टिक. गुड डिफेंस रचित. रचित गुड डिफेंस. मितुल क्विक क्विक के देखे केते क्विकली खेली पार देखा. Quick, quick, quick attempt. Wow, Rachit. Start. Wow, बढ़िया बढ़िया. देखा जाओ रचित क्या करते हैं. रचित देखते हैं. वाओ मितुल दौड़ी कैसो लेट नहीं. वेरी गुड रचित. दे कुछ छे बॉल गला. वाओ मजा आसीगला. मो चैनल छड़ा होता समस्त वीडियो यदि आप देखा चाहते ताहले आपण सब्सक्राइब करनी सब वीडियो देखिपारे. बाय बाय. थैंक यू फॉर वाचिंग.